Bon, mais les dîners, mais pas quand à bedin, mais les gants. Le coup, il a deux années, mais filles à Honkan, oui, mais les potons, ils dodo, ouais, mais les filles. Ouais, c'est tombé dans tes dons, et que miwa a une village en passa. Dans le micro, Began de Taho, de Beneto, me fit ma boto, mais ouais, c'est tenté donc, à Bomé Fiou en Dijon. A gomando mo ihome be mina wa la dato me bona goma kan ko sera dada ko de be jigla ala da ko lu mi ka ko mi to se ta mi to ko no Roya wa se tan te don e ko mi zo tambo ka ka do savalo ti to ko lo me savalo vi sun savalo vi nyonu ne mi fongo maganjia Boy quand to me agbangba ou anu iwa wa se tenté don e plan mi wa dijo Nu iwa mi ton wa se tan e remi wa gre ko widaz in to ko lo me Akoti mi pondo ko ye ma do gbajito a Hollywood Royal TV Benetton don do ko mi ton le bi mo do mi pondo file mi le fi mi ozu meti mi zo nu kunto no a so kama mi de Bon, mi amoureusement les dada mi de solo di nubo. Bon ando de kle gbelo bi papata do. Nu wa se tan e yin apa do ko we do no. Mi de gbelo bi papata me. Bon mo ton pe nu kun do nu de tan mi ton. Bo de bubu mi na ze do ajo me vi me bina do nyoe. Bon ando yi do yin nyoe na. Be ça va lu kalo mi de pataki wese. Sin kalo me de. Bon dada mi ka wa fi mi na te kon lo bon ba nu de yin tan mi ton bo file. Be na yi gbeto dagboro posin joro na mi. Wi o Toba nuto de tanzia leji zi azon wato we chukanso ezoro wazon devo bo nka tempo kaka lobo ijono to no fi mi na kendo nde ndele wu be mi gbo bona imajo yan lo do wo zo metine do wuri kredo gberonu egberon wede me la ho na mi de go no ganji mi ganjia mi no ganji e yo mi na do mi de ya me de kunbo mi gan yo mele e no yo mi no chawu jidewu paten bo yin Messi no pon me toro lisime Bukano ba doni ko domeni mi ton le pere eyo era chena mi ko avo mi tron kaka dango bo alo bro mi na ba joro mi kudo ali bo dada no de kai tan to mi ton do mi o yin me ro bono ba nu dogun won to menu zi aleji era chena mi ku che do aso ne wa mi de o e azon ene de mi kai ne gbon mi so ali bro mi na ba nu pon to menu zi aleji juro mi pe won alo mi mo mele blue bo mi o so meti mi do mi na bloga o nwa mo ndo iwe o mi me no ya zo me pere le mi no ado venu ko do mi ton e sin bo fie ka gosion e do na do hoton bana ba do ton bana tun me yan lo o ma tun me yan o na do iwe po do meme e do hodo yo video so na do ho a suku no yin wide su pipe a won ne wezo bo yen wa je to banu fie gosion ji bo je fie mele ka gosin fi te mele ka gosin ne mi ka yin gbo na yin do kpodo ologede do kpodo to me no mi ma mo nje no ene ji ami na no aflu mi ja kodo gbo mi na do ko gbo e we so bo je to ba mi be aso mo nkoto mi o je nu ba na nu ji gbon we to nu si alaji ni o block we bi mo e ka sude a mi na do yi hwe ene hwe aton mo bo ka je di o aso lo ni enu kon ya lo do nu kon ibe pere kaka bo fide mi oro mere su die ro ba so sian we mi wa do bani no pere o mi amo mi ado na to che meton na deton bo fide po le o na je ta meni jibo de na le wa zo ene le gbon na to fide na besin chuwo ena wa dagba do ima za ko meton gbe ai mo ko za ena chena mi mi na kenu do fide mi le fi do mi o su mi ti mi gbon ni mi amo so kere we de ai gba leji mi le fi mi mo lo to pon de volet ti mo so mo no numero mo ne ka mo to pon ne do kolinton lo so support mi ka bado nu pere pa mo ko don we mi bado na bo ho we ka do ni mi we yin do ye do fi bo nu no yo do volcan e ko ni di me yin gbin sinu a ho sinu we ade aigbaro diwa ta bo le to glory no wa ga e we yin bo de wa fa o e we so wa support mi gan mi na mo ro so ro savalu so ro dasa so ro bante soro wese soro save pon la enele mewe won jede mo e ko ni ho yin te yin din sinu yan bo e wa fa we wa to soro lele de me ko mi ten ti men mi won ne be men soro me no nu e bo no wuzon yi gba e no wuri de atino we no wa
e ba lo fi de no fio a e ma je lo fi de no fio a fi bi e so de a kabi mo wa si no de mo lo pa cha mo no kabi vlavo ai gba ko ro fi de so ro na wulo mo na ze ko lo ji a do ngaza mo ko le do to mo e ma ga wa de ade o de mi de fi so yo ni ji kan e kan na jobe na bli bo na to kwa me no e non si bli mo a e si so bo yi gba bo blo goudrona do eno blo modi eno ze bo no gba bo no fin bo no blo kayu bo no blo kayas na mais choni a bli si aga fi ba ido o so atun mi bli npe de do eno pe tam ne ma jobe ja bibli gbe boya vlavo to ga na se medo alo to lo na de azonde na wa lo pare bo ke na bo na gba eno wa bo na gba mo bo no azi bo no gba même mi teze gosin dasare glazu yo mi na mo melebe no gba so ru fine ido ma to yun nu ya sunu ya po ye no gba bo no blo kayas ton bo melen wa ho kenton bo no iwa zona bo no wa goudron zona bo no wa poisona bo no wa beton si en zona bo fi de gba le eno fo bizon filo ba igba no totally alo eli kaka zo no agba we e de ene si on e fo e so no filo yo bo de no le nka mele ke na gba bo na ze gba ho na e do blikizin teme bo na gba bo na ze ko lo ko na e no gba bo no blo karo na e no didi be no mesi bi bo no chi karo do be no tero karo e no tero do wu e no tero e no blo yodosin nusuna mi no mo be jaro ganji donc eno blo ene lena bo eno mesi eno blo se deji eno takinde yo eno blo ene le bina nwa in dokun da ho in bo to gan mi ton to nku mi ton le mo to na bo tun de na si che don jon megbon ena yin bo na don nko iwa ni to vile bo e kan design do eno vo e do fine ku do pataki ayi de ji mi de fi mi mo ro fi o ni fi de bo to kan na wa lo bu na jije fi bu na yi jodagbe mi ka mo ro yi ma wuli bu na lo pede bo ene apako e benu to e to pon la gan mi don de friend to e alo to pon la gan do nu e no do e no jimecho e no level jo to gan mi ton le ko level jo a e no mo ro akwa e na ze wa to zona kabi akwa mi na ze mo bo to vile na vuru to me fi o to gudo jena gosin nu de yin dokun tomato fibre eno di no don didi na e po nu mo ko ton do isi do to gan mi ton le to nku mi ton le e do na di ndo to mi ton mi do dokun bo dokun ne gen na zombo to mi ton na inu kan ye no mo dokun no nko iton ji e ko no eno do e do sika ji bo ka ro ya ji we mo yin ne ye no tun nde wa nu lo le nde wa ni mo yin a e de ma tun bo ma mo do ni sika ganton e na lo fini bran fufu e bran ko e bagbon fi de vo e ko e ka lo fini ko ji e mi kade do le gan yi fe bo mi ke mi na do kun to ni to fi bere de fi cho be gan yi ba kun to le vo me mo e bo na yi ko so e ti ko so lo to be ni bo zi wa to be fi e na che do kuro mi to gbe to ye da we pon to be so ka me mi de bo nu de yin nu bo so gan na wa e su po ganji ayi de ji mi de fi nu e be gan na fe o na lo bo na jira do bo gbe to gan na ton to godo bo na ji jo fi bo jo dagbe bo na jira gbaza me don do e ka de mo cho bo gan de to lo le ye ma yon sise de lodo ye ma yon dokun de lo yin be jodo be yan hun danu mo jena de ganji fe cho mi na khozon yovo si yovo na ze bo na jira bo mi na kho akwa vive nu mi na sun do apa ne ko bo na yinu kon de a do ba nu mi ton si owen do menu si apa ko do zan de mi odo ko gbe mi ton me da rozmale mi te pon kaka lo bo do ba nu mi ton mi na be mi bezon ko mi ton gbe tan mi o su pa ton ji ene mi na do mi na ken do tan mi ton ji akote we yin mi tan gbe te tan de tan gan mo de ko mi ton gbe mi ken de ji apare ko mi pon akọ mi ton ene ro gbeto yin mi gbeto yin mi bo mi ka yin gbeto me yin togbo mi ton eno yin chawu atiti gbagidi chawu atiti ewe yin akhosu we god de wa zin podiro savaluo bo kale yin akhosu de kan logozo kheo be mi do mo je kere na iko me olobun ado aja to de ko de gbagidi zin o home nkan ko je bi o dada gbagidi nkan ko je bi o bo na lo nkan ko bi na dada chawu de logozo khe donc abi eyon zande de ko gbe mi to mi do be dada chawu we kan logozo khe apane ko mi na do ko kleun le do flen o cho bo ko de epo le mi na inu kon de dada chawu do sinpo ji o eno yi pleji do ko me do agbo me bo dada tegbe so do sinpo ji gbe nenu bo ye yi yo e blo pleji o e ye no do ko do ganji bo do time bo do ko jo ko le de ton e bo e wa reunion de o ko ton le no yin ko pinpe ye wa je wen wi ba do tuto di do dada tegbe so de so ko de do chawu de o me bi no yi ko se ko ye ton o de wi ori do ye wa je ka ba do tuto di ne na mo bu de sin ne na mi tuto ko nenu akosu gbogbon ko ton no supo taun
tant wa don mi do egosi to me bo bo ye kon sozo nde wa yin pe ran de wa yin bo si tono bleu me donc e kondo tout temps bo e wa do blog do tout de wa do blog do tout e so si no yi home do agbo me e no wa se no Victor pe vi o se do no Victor de je ni gbe ton e do dan iwe o e reunion nu konton ko e je fine le yi ko ya tango wo e wa yo dada tegbe so wa e no kan bio po do a cha wo fite de so mo ya re a wo ya cha wo e do ma wa wa no temi to me bon ndeka ya cérémonie de fine bo ya tanzo be no blo bon yi me ye bla tana le kede we no te o me we ya khosule no de fide na igba ta ko me khosu na igba bo na ito de na igba le o no de we ne le bide ye do fine bo blo pele di o me de wa do a me mundo meme me ka me mundo meme o e do sabalo si a khosu si me de se do e kumbla tani o de magano flere de magano fine ne ka o se ko le bine soit e na bui kabi e na bla tani e ka bla tani o fite na do a khosu de e na do sabalo fofo no ne ka kpodo si ko di sabalo ne de do e se do chawo e do mi kusi no boy bu no vie mi ton bo no vie mi ton do kpodo e mi do no vie ko e ni bla tani bu se 2000 sabalo bo ni khode de o yina do a khosu dan meton do me de igbe bo e na so a khosu no viton bo na se do savalo me ne ondo nde préparer mama e kuna si igbe toro mo bo le se mili e se so jale se do bo le pla no viton wa do no vi ogbe do mi kuna do a khosu mi do a khosu mo koton e na kho mi o bana pe mi c'est ça be ka do e na do a khosu bo bana gole e ya khosu baglo e wa kuzu a khosu atongo do sin podi do savalo un chawo e po no viton pe wa ple bo do kho be do eyon na jo a khosu do no efi bo na ikan logozo keo amo me de le do e mi blo mo e mi na pe savalu ji o e si pe savalu ji a e we do kho bo no to do logozo e ba khe be ru khe suni a klasu khe de ma si duo e we ru ni amo ke sa nu ma sa logozo e mi logozo e mi ko glo khe de do e de o akpo me o khe o bo logozo o ka yin bo khe kun si so ke sa nu ma sa logozo glo khe donc logozo glo khe me we logozo khe o bo logozo e khe wa attendez logozo khe ko savalu ko no vi aí mais e wa blo menado kicha pede do dan ko me khosu tu do wi o no ton lo bo do akija me bona ma e do awe ma e bo mo ro pe na gbado cha wo ka te pon ba i khaton de do me khosi ai ka de do nu e to do de ma o ne o e do ezan bo mo ro nu lo di on nsu lo bo nu lo e remi clan bokati logozo khe do amo 10-12 km we de do savalu bo do mi na no te fi bo na no cho no vi mi don de te wa savalu logozo o wen savalu bo khe o yin ta ko ke sa no ma sa logozo glo khe donc tande mi ba do na era tena me la ku te do nu ti me na me tata mi do na ba do na tan e ka no zon tan le si bo o renu de le tin be mo zo no je po ba de te di savalu podo da ko me po yere gbero po gbero do gbero po lo ana tan khokho ne no mi wa de sisi e ka na do da mo me pede alo ne savalu podo da ko me po ne de te di ta ko me po savalu po no vi khoto je si yin do me ko mi ton le ko wa nu e ton le wa yi mi de mi no fine a mi suku lugu ton hein donc si ka gan e jodo mi de mi he mi adu bona ma gu de le me gu eyin gu boyin zigidi sin gu kabi tagba wegbe sin gu ne le o mi do na jodo do me ko le ko wa ton le wa e we no ti men me le do mi no do ba mi na kun jage ne o fine kle do mi no do ba ni we bo mi aizon ko de jiro do wi da ba e pacha mi keka je gbe o mi le ko do ba na we e do me de do ajatado de egosin me egosin ajatado egosin bo akere idako me de ka wa ajatado jen kon le bo anu fine keka ba ajatado yin egosin ile ife awon ni me de do egbedin bo yin nagonu bono do fonu egbon fonu emi on etun do me de egosin ajatado si ile ife egosin bo achi ajatado chobo gosin ajatado bo wa dako me e na mo do fine pondo fonu podo nagorun po Yorùbá npo firo po le gosi un do bani nu mi na de bona mo do nu ne le bo kana tun lo me ko mi ton le ko blo mi de we na blo di ton mo na blo be na gbe do mi ko toro po me din bo ko kuzu be ne viro po
nous quand ils ont mis nous là bon ablo miton les dai ni vivu miton les ena tena mi moro we man de alonna mi bo we man ne moro be aso wi wa mi osu meti to nu ne me mitan de ita wa mi de do mi tan ne ita de mi pin do nu mo nkan to me mi kan we man de bi gone blo mi de ne we ma atongo de ton de nka de we ton do ho de voji do manarin de mi on ay kun di da de mi no da manarin on di wende we le do chobo ade lo ton do tanji devo kala de bona de do tan devo di mi o de ne ton de blo tan ne bi bo ko lo meje lo ton di mi na do e do ton do sun lo po sun we die ni ko te mi gado no eyin Dada Tchaou Gbagidi Aditi, le souverain imprenable, régné par coup du deuxième roi de Savalou, roi fondateur de l'Ozore. Milieu du Loro, Dada Tchaou Gbagidi Tchaou Aditi, de non figment, de nya hosubon, si t'as un mi, mais moi, pas de quoi de we malo me flembo mi kenudo chicha de weme bonu. Podo savalupo ne ka gbonbo konto yin te ka do kan te ka cha bonu podo savalupo mi ado ko pere mi na pa kan cha bonu podo savalupo kan sien we eyin no hwe kan do akosu mi ton soka de kan savaluo e ka zinpoji ton ka bonu we ka zinpoji do dame mo kan don mi don do dame tore bonu yin dame mi file do mi de on tone o me akosu mi ton soka ka zinpoji de do so ka sin to gbe to e bono yan gbe bo gbe yan ego sin kaka mi to gboji do ko me bo a je dame bo no dame fine be na teme be no fine bo do dame ko su ligbo ne vi ton yon nu be do divina e we yin so ka o ligbo e no so ka sin no women we dame nu e bon to bo ligbo vi o e we yin so yon nu bo do di so ka Dion ligbo wa sun sain ligbo fi eno do e sun sain dano ya la dano fi a e sun sain no mi no zanku zanku ligbo wa sun sain yo e do ina ba mede na bio ligbo bo ligbo vi le bio ligbo si so ka sin no wa do a mede na ka zin poji yo me do na de atanfo do adanfo to de bodo yi to e na de adanfo e no me do na ka apoji bo na tempo bo na nu apoji so kaka ko do agbo obo toton de igbeto e ko iwu agbo da ko de bo jo agbo vio bo ye no da ko agbo vio ro ko gbe mere buka tun wa un ligbo vi le bi ka agbo ojo agbo no yin gbe be wa do agba ha ko ro fi agba ha ko yin na ho so si vio e ro fi bo ka yin ligbo vi de suje ka yin do toton gbeto e na gbanu no ton chobo ji ya hun gboro ko vi we un ligbo si vivia ligbo si vi sun je de su e do yin we ro fi e do toton gbito ina gbanu no to chobo jia won wa do so ka de suna te pon e me bi ro kun agbori ka o tun so ka da ye no so ka agbori pon ye to re o ibo se holo re akosu de one pe to vi de gosin so ka sin kun kan me bi o ye bi yin ligbo vi bo yin atoluwo e we yin pe to de di so how bere mi ado ne mi monu kunje me sava on le bi papata ne mi mo me we men le nyine wi mi yina mi mo be nyine do ko do bi ni e na tera mi kuje do onu timera me bo kuje do me do aleji de tame ni ro no wa te ton mi na di bla wa kristana ye ka ba do na tame ton bo se dagbe te me na me eyon tando eye no yipo jijo popo eno yipo awajije depo eno tun fide gosin bono do tun fide e si yiyo ma ton fide gosin a eno yin me khelu do me eno zinde a e bi oro me ro po da gba to nu fide gosin bo da a tole no vile o po mi de a nu le o je me mi suku pon ene jibo wa zo a ndagbede meta mo to video pour na pour tata eyo ocho ba mi na fo na cambio mi na ba do anu bo na ba donatan mi ton e tele mo mi ka no ifare fi tele mo mi no mo tan lozon do te ni jojoja mi ton le mi ma so no yin wana nu le to mi ton le me ton tran mi na sendele ra to de vo ton le mi no se nu pipon to le vo ton le mi no e te we mi le mi ka zun fare bo no mo tan lo le yi ben tan après mo mi no do to rasino le mi no cambio rasino le mi no cambio me koko nu tole do me koko bi nu to a rasino le supo rasino rapo ko to ya ya rasino de no di wen do me si rami ton le mi no cambio do ye de no te pon bo no go me koko le di bon ta clean de fine be kuno yido fine bo kuno jigana do tan le we no blo kana tan te rasino le we yin rasino mi ton le we yin
tisu daho de pro fibo potun tan le lo e ko bon me ko de daji mu mi no bon daji to ba ide no le khle mi me ko de le bono a ndo vivo ama amo o ren mo me ko le o e na na wi tan le bon mi no bon me ko akomlam mi ton le de so ko ta ji de le no da ko le me bo akan ko do ko ta ji o akan na imo won ko akan me ko won ko klo devo do ko gbe akomlam na le ton me nu taji we nu ne le bo mi no ren bono do yi we ko bono yi tan le do ko ne le me te di hasino le supo acha ipa to mi to ka do zeti to dai be ro pe nu ko hasino le wo mi ka mo ro pataki be ni hasino koko di de do mi de le bo ma de nu jo le ko dia you know de cousin wo bo you know beto le lo bono ku jegbe be wa te mi do bo nse to acha ipa na ni do wuli bo amene ne ta mi to le ni ma bo we acha ipa edo na le wa so ta wa so dodo do fi de mi na benu si we ndo mo do menu eti nu de akwa fun do mo yin yo vono do nous sommes en guerre et les armes que nous avons c'est la culture mo do menu mi ton le we tout pin de mi na si da tout na mi kle do po dion de gege mi ton le fon za dion mi so no do aloa mi no yo vozi no me konu khan yo vo e do kle do o ye pon do nu jile we o e do kle mi si pe wo pe atondie do a mi pon de no klon me gbon zaza on kaka mi de su mi yamoro a dion mo e no klon me gbon ne bo alo mi ton le bibu bo mi beda yi pe koriero gudo pe gbandiero gudo o film tinu ale si film wa film da ko de no pon be no mo Jackie Chan e no mo Bruce Lee be no mo le egbe dion chinois sin produit le ye no sakege chinois ko tun do mo e no so bono ye ndo dogo si nous no so bono do mo bon fine bono klomena bono jujon lili meton le di nous na do jujon lili miton le di e we zombo wen domaine miton le o mi do na tepon bono ze e na ze di awan tu o ga miton le ko tun do e tupen a ye do na mon jeme do tupen do poje mi do bono do da bono ren akwan gbe nu ne nu mi zan tout devo mi na da tu do bon mi na bu bon wen do mi ton le na bu nu mi ton de mi do gbe me gbon bi na se bon se na tun mi a wen do me nu mi ton le o yi do na wuli bona devo bon e na inu jonu bon mi ze bo pon mi na mo do Togan Nigeria ton de no yo good luck o e no do awude bon e gbejo me bi no no mi na ton good luck ko ma pe gbelo me bi do mi gon fidi po fi lepo e ma good luck ma do o Costa e ma do vest pon e don do good luck egbe dion me bi nembo mi mara su do awu be yodo ya iboni kabi yodo talon kabi hunu le awududo nu siso e nu iwa won domenu mi ton le mi si se bia kege timbo mi kana ze bona blodo bona ze fesi ko bona e na jacho be na nu mi ton dodo eni ojije mi si gbon bodo imo gbe odo yo vole go si dombo wa mi gan nu e gbon voni do ye gon don be wa fi o ekpongbe eja ija pon de mi no do vesi gbon a e ka ja pon de mi no gba sin gbogbo a e na pon le mi no gba se ko mi ton le gbon ne mi blogon kaka bo se ko ene bo bo eno blo kabi na blo bash de si blo se ene o be akuzu to wa lo be no tedo aga egbe jo me bi no blo bash me de bu so no bana blo se din ki on ba blo se din ena ya mo no to je na zu bi godo bo na don to ezanza ka igbada e ka imo ya e nu bo mi do na wuri bona tun lo nu eje mi si zebo nya wan tu bo mi da bo yo vo akpon bogo sin fi gege bo akpon ne ai togo ai arab legon dion kaka je fi gbedin e do de no le gba ogbon ai peu legon di par exemple ai kan peu lo amoro ye no gba ho ton ni se bo no gba ni ko bo aye ho me no fa e do besoin climatiser ateto wa mi yo go woji don e do lo pade mi no gba ho na be no yan ganji ene o de na bo me ya zo meton mais université bo tun piti e na le ba duran bona pono a se o din kaze din bo blogbon le dion e si ze bo blogbon le be le Georgia chona do wen mi ton dion ne e so si blo se ko de me ko le blogbon e ka ren na le blo se ko do wele nu din bo e na nyon e na jawe a e na zodo nu de vo me a ne na tun mo ye de wen ni tame ton bona ni tame piti le bona to bo e na nyon bo nu mi ton le na jacho mi ma blo mo a mi na ku bona yi bo nu mi ton won do me nko mi ton le bina le bu e wa so yen do fidi on vitile no do yo vo gbe nko a ko ya ton de ndo kaka je fidi na do podo vo gbe nko a yi no do fun gbe nko e si do Yoruba nko e si do dendi ye si do bariba amo gbe odo na yin Africa sin gbe sin nko e ma mo anu gbe ndo to simplement bro wa ipe be e ka do ndo ya misa bo mon père le do dandan me on
le jena yin mo pe ma juna le we si via na so bi ti wa ku bo ma una to de do jiton ku ni bo na we era che mi peto era we poto Royal TV benendo le be nu iwa wa se tanje mi le mamo ko dagbe le tinton ni ko gbe ole be enu bo le di osisi agbata meje fa bo papa vo so di siso mi e so jom does ma le di ma so be azon bo so wa azon lo pade vo di po mi po we Beneto vi ete mi lo ma do de pepe bo no sado yovo azon tem le mi ka yo ete blo mi le to mi fi bo do eze bo sado yovo be na ve kwe yovo no be to mi no ko azon lo pore mi do bona wa wona mera ko ze gbedo jibo do re won do menu mi do na jira do bona fe ko zo lo bona blo do be na jacho bo mi na ize lo bona isado yovo nu si so mi do le mi na wuli bona do bo wa no get go bideji e me no zmale we nvo me ja kana asin gbanu bona black collar bona de afozon bona denje kekeke bona de sun we nvo tira bo afozon azon nu si so le ma intowe me nde mo yovo si bija mi na blowa mi ole we na wuli bona mi ton lo bona jado te di miji vikere yono be yovo gbe yin ko gede de ma do nyo do to meton po zun ede o yono be bi bono be va do filo be ne no yin nu lo bo so no don gbe to vi go to town mera ho ena chena wi ye kan to be na gbon lo bona do gbe na mera ho to gbeji adigbe egbeja ne so mefia mera ho ne ho kan mo ko don de dangozi an igba lo jitan mera kritara no iwa te don do ko gbere nu mi e vivi apapa so mi keka bo ni don gbede o gamelo na ido mi do gamezo mi no wa mi lo mi kuda zo boku do nu so yo nu mi ma so nu boblo a na vivi a ma una kon de do mi ji ona na mi ron dagbe de mi na do mo azanga gbega na bo nu de wa mi de gbe mi na du le ton do vivo nu ena yo keka bo na do in jon niche mangayin nu do ba nu to de mewizi kanji tanzi do bato bona go komi do mayomla akolo e mina mla bo mina fonu wi wati do energy e mina fonu mi mla komi do ne mina na mla si boto ha ma te mi te do awre po to bi yale nu adida bo la ku nu na me pa gidi go pato eku na terabi be mejele nu wi wa se tante do ndi do zmale flewe mina di blawa klitana do boya flavo ne do meredi o bibana yiromi bo mi na kata me mi ke mina ya pinta mo mi yozu mi aka mi ai ene mere bana yiromi bo mi na kata me lo to me lo mi alokata yizo mo mi de 64 02 92 79 WhatsApp on est eyo be mi yozu meti le flavo mi bana yiromi bo mi na pinta mi yozu ton alo mi nudoba nuto di mraho desi jono yine nko do ne mi yiromi mina dans ces poids midi à l'occasion de qui 97 72 60 66 mi de file pepe de Beneto me fio alors de mewi beji mina dans ces poids mi bona demi-ton otora nyomi de to réunion mera ho e yo sugbon be mina di bla phone wi wa te ton mi kana phone wi wa yo san ma dogbe na e me de savalosi ville bi papata e pen mi dogbe na savalosi vi de ajakwa yo po anoe adiso Judith ndogbe ya mi osu meti se to file mi de buru mi do mi ne kuche to yera gbe pipon buru dogbe na adiso ni kan lo bi mi dogbe na mera ho o gota hoto da ho alopon mi so dogbe na o gbechewu hansi no da ho ne mi dogbe na ese do bo dogbe na anoe Maltide medagbe bodo kanu medagbe to bi papata po anoe Ronfort Delphine ndo mi osu se do bo dogbe na Ronfort ni kan lo bi papata bodo te don e mera ho gamo mi na ze bodo fun boneje bere vous bekere mina so pe de nuit wa wa setan de vous kon ne bonomo bon mi le dinero mi pan kota bede mi le gan le ko vina 2 ano amele file a hon kan we men le photo idodo we mi le fi wa setan be to te don e ke mi wa ayino village agbasa dawo menu mi ku o be gan do tanko de Beneto me fi ma wa gbo to ko me be wa se tante don agbo me fi we na jijo agomado mo yi home be mina wa lada to me bona goma kan ko se na dada po de gbe jigla alada kolu mi ka fo mi to se ta mi to konu Roya wa se tante don e kumizo tango kaka do savalo ti to kolo me savalo vi sunu savalo vi nyonu ne mi fongo maganjia boy kon to ko me agbangba wo nu iwa wa se tante don e plan mi wa jijo nu iwa mi ton wa se tan e re mi wa gre ko widazin to kolo me